Mga kalakwatsera, this is additional treat for you. We will go to the Cebu-Cordoba Link Expressway up close and personal. Tanawan ninyo, there you are, and look at the lovely sunrise. So, I would like to invite all of you to visit my beloved island of Cebu. See you here in Cebu, who knows? Basi ko magkita pa ta. Have a blessed day. Thank you. Bye. This is the Cebu-Cordoba Link Expressway. It's 8.9 kilometers in length, connecting mainland of Cebu to the municipality of Cordoba, Lapu-Lapu City or Mactan Island. I want to invite all of you to visit my lovely island of Cebu. Especially, we have ample time this coming June. Wala na klase ang mga bata. Hopefully, we can see you here. Even the sunrise is captured at my back. We are so blessed to have a very good weather right now. Mauna akong cameraman. Say hello. Hello. That's it. That's the lovely sunrise. Oh. Inanaw, limpyo gud kayo ang karagatan, no? Naiga fishing. This is padong na ni siya sa municipality of Cordoba. This one. Connected na siya sa municipality of Cordoba. Daghan gud ang mga kaisdaan diri kay I've seen some friends of mine nga nag-fishing ganiha. Padong diri. Mga kalakwatsera, pwede man day maligo kuno diri na ako'y mga kauban nga mag-swimming ni sila. Asa mo mag-swimming doon, say? Diri, kani diri. Oh, babot ito, anindot ito kay Gon. Wow. Way hugaw. Oo, kay diri nga area murag naay mga Kuan, sagbot. mga sagbot, no. Og babot, og lao, og kuan. Usa di. Nagdaan na lang mo baon ninyo. Okay ra ko kani usa di. Baligya diri. Dili ka maong lang. Ay, amping na ya kay di ko no kay baon mo lang oy nay. Ano rin ko daplin? Uban man. Usa man di ilang gisakyan dong tanawa sige paagi camera. O kuan man na kanang seaweeds. Ah, mga seaweeds. Oh, baligya nila mahal. Oh, look at that one. Oh, mga seaweeds. Wait. Wow. Mahalin man na ilang ibuat. Unsa na tay mga seaweeds? Ang ganda. Wow, mga kalakwatsera, oh, mga seaweeds dahil nga ilang dala. Daghan kaayo, oh. Oh. There you are. Seaweeds, puno kayog seaweeds. Diri ni siya sa may at the foot of Cebu-Cordoba Link Expressway. Nga, kani videohi ko. Off na. Mga seaweeds di ay ni sila diri. Kana pulos na mga seaweeds ilang nakuha. There. Pulos mga seaweeds. Abundant dahil ni direct seaweeds. Oh, wow. Mga seaweeds. Pagkadagan sa seaweeds. Abundant kayo. Abundant kayog seaweeds, oh. Wow. Okay. Realize na ako nga pwede man sa day manguha diri mga seaweeds, no? As I have shown to you nga daghan kaayog mga seaweeds nga. Ingon sa ganiha, dito ra daw na ako sa unahan nakuha that area. Very good. Kanang seaweeds pwede na nimo sleeper. Daghan ang mabuhatan ang kaning mga seaweeds nato. As I have learned, pwede ko na siya nga sleepers eh. Thank you. Okay, thank you dong. Muna? Oh. Picture lang sa dong be. Off. Nagyud ta sa tip ng Cebu-Cordoba Link Expressway. Padung na ni siya sa municipality of Cordoba, or should I say Mactan Island. Unsa ganin ni siya nga isla dong? Chapik. Ha?
ay mao ni siya ang Shell Island, and that is already ang sa Cebu Cordova Link Expressway. Yes, we are in the foot of Cebu Cordova Link Expressway. Adi na ta. Ito ang kasama. Hey, 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 hey. This is what you call adventure. 62 years old na si Manita, but look at me. Wow. Yeah. Thank you. Kita na mo sa ano, the closest. Good morning. Oh, mga seaweeds. Nasagi ka ng seaweeds. Okay. Very close. Kita na yun na to ang Cebu Cordova Link Expressway up close. Wow. Yeah. Whoa. What a lovely day, oh. Right now, so calm. Kalma kaayo. I don't know kung makita ninyo, oh, mga joggers. Naay mga joggers dira, because you can jog here 8.9 kilometers na makitaan. Just imagine. Very close na gyud ta on the foot gyud ng Cebu Cordova Link. Yan, kita mo mga joggers, oh, there you are, ang mga joggers nato. Isn't it exciting? Nindot kayo. Okay, tapos captured pang sunrise. Wow. Kita na gyud mo, ha, sa Cebu Cordova Link Expressway on foot. May gani kay naatay buutan kayo nga nagatod sa kuha dire. Okay. Ako bata nga ano kayo, maayo kay mo ko video. O sa pangalan nimo? JR. JR, thank you JR. Hello mga kalakwatsera. Now nakita na ninyo, ha, up close gyud ang Cebu Cordova Link Expressway. Do not forget to subscribe to my Mamita Lakwatsera YouTube channel, ha. Do not forget, and I hope I can inspire all of you. Okay? Mga fishermen, naanay mga nakuha isda, naana. Good luck sa inyo, ha. Good luck. Good luck. Thank you. Ayan, hi. Mayong buntag kaninyong tanan. Ayan. Sige, I hope na madagdag ang isda. If, permission to post ni, ha, later, ha. Oh, permission to post ni later ang atong mga bayani sayo sa buntag. Nangita sila og lugar nga maka-fishing sila. Quiet video na, quiet video. Good morning! Amping sad mo diha, amping. Yeah. Just imagine, ako to mga friends sila nga nag-fishing sa diri. Meaning to say, nga limpyo ang karagatan nato. Limpyo ang karagatan diri nato sa base ng Cebu Cordova Link Expressway. We are on our way home now. Padung natag uli. Oh, that's good. Sige na. Yes. Oh. Just imagine, ha, naata sa ubos sa Cebu Cordova Link Expressway. How about that, guys? How about that one? See? I'm having fun. Thank you. Sunrise, sunrise. Picture, picture. Wow. Picture lang. Lovely sunrise. Woo. Amazing experience. Mauni siya ang Kawit Island. Daghan kayong namasul karon kay Sunday. O kanang barko na na. Padung na siya sa Bohol.
Kuha lang picture, bahala na ka, 0.5 animo. Don't forget to subscribe to my Mamita Lakwatsera YouTube channel, okay? Oh. Barko na, padong sa Bohol. Kuha yung picture na ka. Okay, sige, kuha lang. Paina na asad. Lovely day. What a beautiful day. Thank you, Lord, for the good weather. Don't forget to subscribe to my Mamita Lakwatsera YouTube channel. Have a blessed day, mga kalakwatsera. Share this video. Hello, I would like to invite all of you to visit my beloved island of Cebu. This is Magellan's Cross. It signals the birth of Christianity in the Philippines 502 or 503 years ago. This is the reason also why Cebu has been ranked number 3 by the Philippine Statistics Office as the most frequented island or place in the Philippines because of that religious fervor. Gusto sila mo bisita sa Cebu, aron mo ampo kang Senior Santo Niño, aron makaagi sa Magellan's Cross, an iconic symbol of Christianity, maka-experience sa mga buutang Cebuanon in their hospitality and kindness, of course to explore the lovely islands of Cebu, and makatilaw po sila sa lamiang lechon ng mga Cebuanon. Tara, basin ako pa mismo ang mo-guide kaninyo. Maayong buntag, Cebu. Thank you.